أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اسرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما ne badan kelen kɔfɛ ka tanga ɲini ala fɛ ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma a y'an sinsin ala tɔgɔ barikama ye ale min ye diɲɛ nɛɛma labɔlen tigi ye ale de ye kiyama nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen tigi fana ye muhamadu min sallallahu alaihi wasallam n'ale de ko ale cira hinɛ de kɔsɔ danfɛnw ye an b'o hinɛ de kɔnɔ an bɛ tila ka ala fo k'a tanu ka barika ɲuman da mun kɔsɔ a y'an kɛ muhamadu manton ye o kira de ko ne ni ema sallallahu alaihi wasallama a ko belebele n'a kun bɛ ka da i ka dɔrɔn k'i bɛ taga sɔrɔ ko kalo dɔ de bɛ n'o ni ɲɔgɔn cɛ o ye belebele ɲɛbila ye a ko ye kalo jumɛn ye k'o ye sunkaloma kɔnɔ de kira ko sallallahu alaihi wasallama a ko sunkaloma kɔnɔ su fɔlɔ a ko ni mɔgɔ min ye jɔko 12 seli jɔko fɔlɔ fatiha siɲɛ 1 jɔko filanan i bɛ kulu walahu kalan siɲɛ 5 o kulu walahu ye an ka walanda tɛmɛnen n'o y'an ka arajaba ye an y'a fɔ o kɔnɔ an bɛna segin a kan siɲɛ 1 yaasa lamɛnnikɛlaw ka faamuyali sɔrɔ a la an ka jɛ an k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ bisimilahi rahmani rahim kul huwallahu ahadun allahu samadu lam yalidi walam yuladi walam yakun lahu kufuwan ahadun a ko i b'o fɔ siɲɛ 5 k'o da alifatiha kan jɔko 12 a ko n'o jɔko 12 in dafara i kɛlen kɔ ka salamu bila a atɔhu lahu ta'ala sawaba isnata alfi shahidin a ko shahidi su 12 ala b'o de baraji d'i ma ni jɔko 12 ye sababu la a ko shahidi su ye jɔnni ye a ko mɔgɔ min n'a tora diinɛ kɛlɛ la walima vagabɔ ye mɔgɔ min faga a ka nafolo nɔfɛ walima muso min tora muso kɛlɛ la nka nin bɛɛ lajɛlen sariti ye fɛn jumɛn ye fo k'a sɔrɔ i kun ye silamɛ de ye nɔn tɛ vagabɔ y'i faga wo i tora muso kɛlɛ la wo i tora ji la walima i tora tasuma la wo nin bɛɛ wele ko shahidi su nin bɛɛ shahidi su in dɛ nka sariti de o k'a sɔrɔ i kun ye silamɛ a ko n'o 12 baraji dir'i ma a bɛ tila ka baraji wɛrɛ jumɛn d'i ma tuguni o de ye san 1 ani kalo 12 a bɛ tila k'o fana baraji d'i ma tuguni ka tila k'i bɔ i jurumu na i b'a fɔ i ba y'i bange cogo min na a ko wa ko jurumu tɛ sɛbɛn i kunna fana fo ka taa se tile 80 ma kira ko tɛ sallallahu alaihi wasallama a ko jɔko 12 sunkaloma kɔnɔ su fɔlɔ fatiha siɲɛ 1 kulu wallahu siɲɛ 5 a ko n'i tilala yɔrɔ min na dɛ a ko sayidu su 12 o baraji bɛ d'i ma ka tila ka baraji ba d'i ma tuguni n'o ye san 1 ani kalo 12 ye ka tila k'i bɔ i jurumu na i b'a fɔ i ba y'i bange cogo min na a k'o t'a bannen dɛ a ko tile 80 jurumu tɛ sɛbɛn i kan na ala k'a kɛlen nɔgɔya an ye sunkaloma kɔnɔ bɛɛ ka na ala k'a yira an kɛnɛ na a ko kira ko tugun sallallahu alaihi wasallama a ko sunkaloma kɔnɔ alamisa fɔlɔ k'an ka hakili to la dɛ a ko ani a alamisa laban a ko ni mɔgɔ min ye alamisa fɔlɔ sun ka tila ka sunkaloma kɔnɔ alamisa laban sun ala ko ale y'a k'a yɛrɛ ma wajibi ye k'a b'i don a ka arijinɛ kɔnɔ a ko fama min abudin a ko e mɔgɔ o mɔgɔ n'i sera ka tile 3 sun sunkaloma kɔnɔ tile 3 sunnen kɔfɛ i tilala ka sɔli kɛ kira kan yanni k'i sun tigɛ siɲɛ damadɔ a ma hakɛ fo la a ko siɲɛ damadɔ ni e y'o kɛ ka ban kira ma sɔli la ka sɔrɔ k'i sun tigɛ illa gafara lahu ma takadama min zanbihi a ko yanni i ka sunkaloma kɔnɔ tile 1 sun fo ka taa se 3 ma ka sɔli kɛ kira kan ka sɔrɔ ka sun tigɛ a ko fɔ ale ala ko ta k'o kɛ k'i jurumu yafa kabi i ye jurumu fɔlɔ min kɛ fo ka taga bila i ka nin su in na a ko a bɛ tila ka barika don i garijigɛ la tuguni kira ko sallallahu alaihi wasallama a ko sunkaloma kɔnɔ a tile 15 su ko fakumu leilaha k'an ka nafila caman seli a kɔnɔ a don fana n'o ye sunkaloma kɔnɔ tile 15 sun ye k'an k'an jija an ka a tile fana sun a ko fa ina laha ta'ala yakulu a ko sunkaloma kɔnɔ tile 15 su a ko ala de b'a fɔ a ka jɔn ɲɛna ko yala ko jɔnni bɛ yafa ɲini ne ala fɛ n ka yafa o ma ko ala bɛ tila k'a ka jɔn wele tuguni ko yala ko bana bɛ jɔnni na o tigi ka ne deli kɛnɛya la n k'o tigi kɛnɛya ka bɛn ni sunkaloma kɔnɔ tile 15 su ma a ko a bɛ tila k'a fɔ
fɔ tuguni ko yala ko jɔnni garijɛgɛ sirilen don o tigi ka wuli a ka n deli garijɛgɛ la n ka garijɛgɛ da a tigi ma ko ala bɛ tila k'a fɔ tugun a ka bon a se kɔrɔtalen don ko yala ko mago bɛ jɔnni na a k'a mago fɔ ɲɛna a kɛra cɛ ko ye o a kɛra muso ko ye o a kɛra den ko ye o a kɛra n bɛ si jan de ko ye o a kɛra fɛn o fɛn ye mɔgɔw haminakow tɛ kelen ye a ko ala de bɛ da wele da kɛ sunkaloma kɔnɔ tile 15 su ko ni mago bɛ min na k'o ka wuli k'a fɔ ale ala ye a k'o k'o ye ala ka a don se an kɛnɛ ɲɛna an ka ala deli ala k'an bɛ haminako ɲɛ a kɔnɔ a ko sunkaloma kɔnɔ ale tile a n'a su I bɛ hɛrɛ min k'a kɔnɔ I bɛ bato min k'a kɔnɔ a ko a kelen o kelen kalo tɔw bato a n'a ɲumanya a kelen o kelen o bɛ jate baraji 10 de a ko nka sunkaloma kɔnɔ I ye bato min k'a kɔnɔ wo I ye sarakati min bɔ a kɔnɔ wo I ye ɲumanya min k'a kɔnɔ wo a ko sunkaloma kɔnɔ ta bɛ jate baraji 70 de kira ko tɛ sallallahu alaihi wasallam a ko k'a bɔ baraji 70 la fo ka taa kɛ baraji 107 ye ala k'a kɛlen nɔgɔya an ye ala kana fa baraji kɔ a ko kira Isa alayhi salam n'o ye an ba Mariyama den Isa ye a ko don dɔ la ko Isa tɛmɛtɔ la ka bɔ dugu dɔ la ka taa dugu dɔ la a ye kulu dɔ ye a ko kulu in sanfɛ fara dɔ de tun bɛ yen nɔ a ko n'i ye fara in lajɛ k'i bɛ taga sɔrɔ ko fara in jɛlen don fo k'a dama tɛmɛ k'a kɛ I ko nɔnɔ kɛnɛ ko Seyidina Isa alayhi salamu ma tɛmɛ fara in na dɛ a nana a tora a bɛ fara in la munumunu k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ wo de bɛ fara in na ni fɛn nɔrɔma dɔ de kɛlen don ka don fara in wo kɔnɔ ni o de nɔrɔ yɛlɛlen don fara in fɛ Seyidina Isa tora a bɛ ka fara la munumunu a tɛ ka don yɔrɔ ye a tɛ ka wo ye a kabakoyara a tora kabakoya in dɛ fo ala ye wahayu ci a ma k'a fɔ a ɲɛna ko Isa ke e b'a fɛ n ka kabako de yira I la wa ka tɛmɛ I ka nin fara nɔrɔma in kan Isa ko awɔ a ko ala ni kabako b'i bolo ka tɛmɛ nin kan n b'a fɛ k'a yira n na o yɔrɔ bɛɛ la ala ko fara in ma min bɛ kulu sanfɛ n'a nɔrɔyalen don k'a jɛya ka kɛ komi nɔnɔ ko fara in k'a dayɛlɛ fara in dayɛlɛ yɔrɔ min na dɔrɔn kira Isa alayhi salam a ɲɛ bɛ cɛ dɔ sigilen na fara in kɔnɔ yiriden kɛnɛ b'a bolo wa shajaratul inabin ani ɛrɛnzɛ sun o kɛlen don ka fara in kɔnɔ bɛɛ la munumunu a sigilen don suma na fakala haza rizqu kulla yawmin a ko Isa k'i ɲɛ bɛ nin na dɛ a ko don o don ko nin de bɛna di ne ma nin fara in kɔnɔ yan nɔ Isa alayhi salam y'a ɲininka a ko nin ye e san joli ye e bɛ ka ala bato nin fara in kɔnɔ cɛ in ye kira Isa jaabi a ko nin ne san 400 de ne bɛ fara in kɔnɔ kira Isa ko a ko ne tigi ala a ko ne kɔni b'a dɔn ko jɔn si tɛ e bolo dugumakolo sanfɛ min ka fisa ni nin cɛ in ye masa min ka bon n'a se kɔrɔtalen don a ye kira Isa alayhi salam a y'a jaabi a ko man sɔla leilata nisfi min sha'aban a ko sunkaloma kɔnɔ tile 15 su a ko ni mɔgɔ min ye nafila seli a kɔnɔ jɔko 2 a ko tigilamɔgɔ ka di ne ye o tigi ka bon ne ala bolo ka tɛmɛ nin cɛ in ka san 400 bato kan kira Isa ye mun kɛ ka ala jaabi a ko leitani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko e ala ko ne ni ka kiraya ko hali kun ka ne kɛ Muhammadu manton dɔ ye o yɔrɔ la kala Seku Abdul Aziz nin cɛkɔrɔba in ko dɔnnibagaba don ala ka jɛn b'a ma a ko wa mimma kana salihuna yuhafizuna alayhi a ko dɔnnibagaw kun kɛlen don k'u cɛsiri k'u jija ko min na dɛ k'a bɛna o fɔ a ɲɛna a ko ye fɛn jumɛn ye k'o ye subahanallahi seli de ye a ko nin kitabutigi in fana ko a ko subahanallahi seli in dɛ a ko a bɛ bɛn san kalo 12 bɛɛ lajɛlen na wa a bɛ bɛn san wagati bɛɛ lajɛlen na wa a bɛ se ka seli su la cogo min a bɛ se ka seli tile fana la ten a bɛɛ baraji ye kelen a ko nka dɔnnibagaw n'u ka cɛsiri a n'u ka timinandiya u nana ka na subahanallahi seli in ta k'a da u ɲɛ kɔrɔ san kalo 12 in kɔnɔ k'a bɛ bɛn wagati bɛɛ la a b'a mago ɲa fana ko nka ko yala ko an bɛna ta k'a kɛ kalo jumɛn ye u nana ka na bɛn a kan k'a fɔ ko subahanallahi seli in dɛ k'a ka ye sunkaloma kɔnɔ de kɔnɔ ko ka tɛmɛ san kalo 11 tɔ in kan
u bɛnna o kan u tilala kana don sungaloma kɔnɔ in kɔnɔ tugun k'a lajɛ ko yala a sufɛlan o de ka ɲi ka tɛmɛ a tilefɛlan kan wa walima subhanala seli tilefɛlan o de ka fisa ka tɛmɛ a sufɛlan kan u nana kana bɛn jumɛn kan ko subhanala seli ko k'a seli sungaloma kɔnɔ walahala k'o de baraji ka bon o de fana ka fisa ka tɛmɛ sungaloma kɔnɔ wagatiw bɛɛ lajɛlen kan nka a bɛ bɛn a wagati bɛɛ lajɛlen na a ko subhanala seli ko a yɛrɛ bɛ kɛ cogo di dɛ ko kira ka sababa dɔ tun bɛ yen nɔ ko Ukrimata ani Ibn Abbas a ko kira ko sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas ma a ko n farincinin ala ka jɛn b'i ma a ko i t'a to n ka fɛn f'i ye i t'a to n ka fɛn i bila ko la n'i y'a kɛ a ko i bɛ baraji 10 i bɛ o sɔrɔ a ko baraji 10 dɔrɔn tɛ dɛ a ko n'i y'a kɛ fana i ye jurumu fɔlɔ min kɛ kabi ala y'i da don min na n'i balikuyara i ka jurumu fɔlɔ ani i ka jurumu laban a b'o yafa a ko ye kelen ye a ko a filanan a ko i ka jurumu kɔrɔlen ani i ka jurumu kura subhanala seli n'i y'a kɛ a b'a yafa a ko jurumu dɔ bɛ yen i b'i tugu k'a kɛ a ko jurumu dɔ bɛ yen nɔ i t'i tugu k'a kɛ a ko a bɛ nin bɛɛ lajɛlen yafa a k'a dogoli a n'a kɛnɛ kan da a ko a b'a bɛɛ lajɛlen yafa a ko yala a bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na ko jɔko 4 de don a ko jɔko 4 fatiha siɲɛ 1 ni sura min y'i ja i b'o da fatiha in kan a ko ni i y'i jɔ sisan ka fatiha kalan misaliya la an ka kulu walaw da fatiha kan n'i ye kulu walaw fori dɔrɔn i jɔlen i b'a fɔ subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu allahu akbaru i jɔlen i b'o fɔ siɲɛ 15 n'o 15 dafara i b'i kunbere minɛ i b'a fɔ siɲɛ 10 n'i kunbere minɛ siɲɛ 10 dafara i bɛ wuli k'i jɔ i b'a fɔ siɲɛ 10 i bɛ tila k'i ten turu i b'a fɔ siɲɛ 10 i bɛ wuli ka bɔ ten turu la k'i sigi i b'a fɔ siɲɛ 10 i bɛ tila ka taa ten turu filanan na i b'a fɔ siɲɛ 10 n'an ka seli kɔrɔlenw don jɔko fɔlɔ la n'i wulila ka bɔ ten turu la yɔrɔ min i bɛ taa sanfɛ nka subhanala seli la i b'i sigi de fɔlɔ k'a siɲɛ 10 kɛ ka sɔrɔ ka wuli sanfɛ a ko o siɲɛ 10 in faralen ɲɔgɔn kan dɛ a ko bɛ taga bɛn siɲɛ 60 ma a ko nka i jɔlen bɛ 15 min kɛ a ko 15 n'i y'o fara 60 in kan o bɛ kɛ 75 ye a ko jɔko fɔlɔ o bɛ bɛn subhanalayi siɲɛ 75 ma a ko i bɛ jɔko filanan i b'o fana kɛ o cogo la n'o fana 75 dafara n'i y'o fila fara ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ 150 ye a ko jɔko 2 o bɛ bɛn 150 ma jɔko 2 wɛrɛ o ye 150 ye a b'a 300 de nɔfɛ jɔko 4 in bɛ taga bɛn ni subhanalayi siɲɛ 300 in de ma kira de bɛ k'a fɔ a fancinin sallallahu alaihi wasallam a ko n'i ye nin kɛ i jurumu kɔrɔlen i jurumu kura a belebele a n'a fitinin i ye min kɛ dogo la i ye min kɛ kɛnɛ kan i filila ka min kɛ ani i tugu ka min kɛ dɛ a ko nin jɔko 4 kosɔn ala bɛ yafa i ma yarabi sungaloma kɔnɔ in bɛ kana ala k'a yira an bɛ kɛnɛ na ka nin kɛli nɔgɔya ne ni e ye an jurumu bɛ se ka kafari cogo min na san ɲɔgɔn caman ala k'a yira an bɛɛ lajɛlen na a ko maktubun fi tawrati k'a sɛbɛnnen don tawreta kɔnɔ ko mani k'ala fi saabani a ko sungaloma kɔnɔ ni mɔgɔ min ko la ilaha illallahu wala na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu dina walau kari hali kafiruna kitabu dɔw la a bɛɛ fɔcogo ye kelen nka laban o b'a fɔ walau kari hali mushrikuna a kɛra kafiru ye o a kɛra filankafow ye o a bɛɛ ye jogojugu de ala k'an kisi a bɛɛ lajɛlen ma a ko a sɛbɛnnen don tawureta kɔnɔ ko sungaloma kɔnɔ a tile 30 i se mana kɛ ni min ye don o don k'a fɔ a ko ni sungaloma kɔnɔ banna don min na kataba lahu ibadata alfa sanatin a ko san 1000 bato o baraji o de bɛ sɛbɛn nin fɔbaga kunna wa maha anhu alfa zunubini ko ta bannen dɛ ko san 1000 jurumu min n'i y'a kɛ dɛ ko bɛ tila ka effacer ka bɔ i ka bataki la tuguni a ko a bɛ tila k'a fɔ wa kharaja min kabrihi a ko alikiyama don ko nin duwawu in fɔbaga arajaba kalo kɔnɔ k'a caya k'e bɛ b'i kaburu kɔnɔ alikiyama don ka taga jɔ kɛnɛ kan k'i ɲɛ bɛ kɛ i b'a fɔ ko kalo tile 14 su a ko a bɛ tila ka sɛbɛn tuguni ala fɛ yen nɔ ko i ye tiɲɛtigibaga de o kɔrɔ ko fɛn min fɔra i dara la wa i y'a kɛ fana o kira kelen do ko ne ni e ma tugun sallallahu alaihi wasallam a ko man salla laylata nisfi mina sha'ban a ko sungaloma kɔnɔ tile 15 don ne mɔgɔ min ye jɔko 12 seli jɔko fɔlɔ fatiha siɲɛ 1
i bɛ tila ka kulu wallahu d'a kan siɲɛ 11 a ko ni jɔko 12 in dafara n'i ye tahiya kala ka salamu bila kira ko tɛ sallallahu alaihi wasallama muhiyata anhu sayiatihi ko juguma o juguma n'o tun bɛ ka bataki kɔnɔ dɛ ko nin jɔko 12 in kosɔn ani kulu wallahu siɲɛ 11 kalanni kosɔn nin jɔko 12 in na dɛ ko juguma fɛn o fɛn tun bɛ e ka bataki kɔnɔ kira ko ala ko ale ka bonya n'a ka se kɔnɔ ale b'o juguma in ale yafara ma a ko wa k'a bɛ baara ka bɔ i kun a tɛ yafa k'a to a nɔ la dɛ k'a bɛ baara ka bɔ i kunna a ko a filanan wa burika lahu fi umrihi ko ala bɛ tila ka barika don i si tɔ la tuguni ka tila k'i kɔlɔsi i si tɔ kɔnɔ sitanɛ kana se k'i bila ko la ale ala bɛ dimi kɔrɔ ko min na an bɛ dugawu kɛ nin yɔrɔ in na k'a kuntala surunya kɛ k'a fɔ rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilna aljannata ma'al abrar ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ni aw balimamuso ye Fatimatu Tarawele ka bɔ Bamako Mali n ka téléphone numéro ye 79 10 11 82 wa salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ala k'ani sababa bɛn